বাবুর মা বে কি করছু? হ্যাঁ পুরি দুইটা ছানুছে গো বসাবো হ্যাঁ বসবা আও কি করবু যে কি পুরি ছাড়ছু? আমরা যে কুড়িয়া আসছন সেদিন পুরি ছানুছে কাহিরু আসছন? এই মা ঘরু আসছন ওহো কেতে 8-10 জন কেতে? হ্যাঁ ফোন করেছেন তো যাওছু বলে কুଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବସିକି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏନା ରାତି ହେଇଗଲା ଭାତ କିଏ ରୋଷେଇ କରିছে ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଛାଣିଦେବା ଆଉ କିଛି ଦେଇଦେବା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ ଓହୋ ଆଉ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ কি করবু? ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିଛ ନହେଲେ ଆଳୁ ସିଝେଇଛେ ଓହୋ ଆଳୁ ସିଝାଅ ଚିକେନ କରିଦେବା ଓହୋ ଆଉ ଏନା ଯାଉ ନାହିଁ ବୋ ବସ ଖାଇକରି ଯିବ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘରାଳୁ ଛୁଆ ଛୁଇଆ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲା ନାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ଡାକତେ ତ ଆସୁନ୍ ଛୁଆଗା ଆଉ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପୁଷିକରି ବୋଲ ବାବୁକେ ନେଇକରି ଆସିବ ହଁ ହଁ ହଉ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆସିବୁ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି